بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मियाद के लिए उधार का कोई मामला करो तो उसे लिख लिया करो और तुम में से जो शख्स लिखना जानता हो इंसाफ के साथ तहरीर लिख के, और जो शख्स लिखना जानता हो लिखने से इनकार ना करे। जब अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है तो उसे लिखना चाहिए और तहरीर वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा हो, और उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है और उस हक में कोई कमी ना करे। हाँ, अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा है नासमझ या कमज़ोर हो या किसी और वजह से तहरीर ना लिखवा सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवाए और अपने में से 2 मर्दों को गवाह बना लो। हाँ, अगर 2 मर्द मौजूद ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें उन गवाहों में से हो जाइए जिन्हें तुम पसंद करते हो, ताकि अगर उन 2 औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, और जब गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करे, और जो मामला अपने मियाद से वाबस्ता हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसे लिखने से उकताओ नहीं। ये बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीन, इंसाफ और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतर ज़रिया है, और इस बात की करीबी ज़मानत है कि तुम आइंदा
آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائے۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔